Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dawrul awwalu min hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Periode pertama dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu Sayyidina Muhammad, satu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu huwa Rasulullah wa Rasulullahi ila nasi kafatan wa akhirul anbiya wa imamur rusuli. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan Allah kepada seluruh manusia, akhir para nabi dan imam bagi para rasul. Ja'a bidinil islamiyyi alladzi la yaqbalu Allahu yaumal qiyamati dinan ghairahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam, yaitu agama satu-satunya yang diterima Allah sampai pada hari kiamat. Wa huwa min nasli sadati Quraisyin ashrafi qabilatin fi Makkahil Mukarramah. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan bangsa Quraisy, suatu kaum yang bermulia di Makkah. Yatasilu nasabahu bi Ismail bani Ibrahim alaihi wassalam. Nasab beliau sallallahu alaihi wasallam bersambung dengan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Nasabuhu wa wafatu walidihi dua wa nasabuhu wa wafatu walidihi dua. Nasab beliau sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya ayah beliau. Waliduhu Abdullah bnu Abdul Muttalib bani Hashim bani Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ayah beliau sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Wa ummuhu Aminatu bintu Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Ibu beliau sallallahu alaihi wasallam Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Fatastami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihi al-khamis wa huwa Kilabun. Nasab ibu dan ayah beliau bertemu di datuk beliau yang kelima, yaitu Kilab. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu 18 sanah. Wadufina bil madinati wa lam yasluk lahu syai'an minal mal. Ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam kandungan. Umur ayah beliau 18 tahun dan dimakamkan di Madinah, tidak meninggalkan harta sedikit pun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wiladatuhu wa radu'atuhu. Tiga wiladatuhu wa radu'atuhu, tiga kelahiran Nabi, penyusuan Nabi sallallahu alaihi dan penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal Isnin asani asyara min Rabi'il Awal amal fil. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Makkah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Rasumya amu wiladatihi amal fil di anna malikal Habasyati arsala amma wiladatihi jaishan ila Makkah lihadmil Ka'bah wa kana fihi filun azimun fa'ahlakallahul jaysha ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan tahun gajah dikarenakan Raja Habsyah mengirimkan tentara ke Makkah dalam tahun kelahiran beliau itu untuk menghancurkan Ka'bah, dan pada saat itu banyak sekali gajah, lalu Allah membinasakan mereka. Tentara gajah sebagai penghormatan kepada kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam.
khadimatu ammihi Abi Lahab summa Halimatus Sariyah ila an balaga umruhu arba'a sanawatin. Beliau sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Suwaibah Al-Aslamiyah, sesudah disusui oleh ibu beliau Suwaibah. Ada ibu beliau Suwaibah adalah pelayan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab. Kemudian beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah sampai umur 4 tahun. 4 wafatu ummihi wa hadanatuhu. 4 wafatnya ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang mengasuhnya. Tuwafiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrihi wa hiya raja'atan minal Madinah. Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 4 tahun ketika ia kembali dari Makkah. Qad zahabat ila al-Madinati li ziyarati qabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib. Ibu beliau sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah untuk ziarah kubur di makam suaminya bersama ibu beliau, ikut juga kakek beliau Abdul Muttalib. Ada riwayat lain Ummu Aiman yang ikut bersama ibu Nabi dan dialah yang membawa Nabi kembali ke Makkah. Fahadanathu Ummu Aiman khadimatu abihi Abdullah wa qad dufinat bil abwa wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan di Abwa, suatu desa di antara Makkah dan Madinah. Fahadanathu Ummu Aiman khadimatu abihi Abdullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Ummu Aiman, seorang pelayan ayah beliau. Tarbiyatu wa wafatu jadihi lima tarbiyatu wa wafat lima tarbiyatuhu wa wafatu jadihi, 5 pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya sang kakek. Qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Yang mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah ibunya wafat ialah kakeknya Abdul Muttalib. Beliau sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawatin mata jadduhu ba'da an kafalahu sanatain. Ketika umur Nabi 8 tahun kakek beliau wafat setelah mengasuh Nabi selama 2 tahun. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Talib wa kana fakiran fawassa'ahu Allahu rizqahu. Sesudah kakek beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib awalnya miskin, lalu Allah muliakan dia menjadi banyak rezeki setelah mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qassamahu Allah wa yassarahu lahu. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu diasuh oleh pamannya dikatakan cukup dimudahkan oleh Allah segala sesuatunya. Nam ra'yuhul ghanama wa safaratuhul ula ila Syam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggembala kambing dan perjalanannya yang pertama ke Syam. Karena sallallahu alaihi wasallam fi sigrihi yar'al ghanam li ahli Makkah bi usatin ya'ishu minha. Ketika masa kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mengembalakan kambing orang-orang Makkah dengan diberi upah. Dengan upah tersebut beliau sallallahu alaihi wasallam bisa membeli makanan dan lainnya.
ولما بلغ التاسعة من عمره سافر إلى الشام مع عمه أبي طالب بتجارة. Ketika umur beliau Shallallahu Alaihi Wasallam 9 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlayar ke Syam bersama paman beliau Abu Talib dengan membawa dagangan. Walamma qaruba min Busra ra'ahu ar-rahibu bahira fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya wa talaba minhu ay yarji'a bihi khawfan alayhi min aduwwin yataraqqabuhu. Ketika sampai di suatu tempat disebut Busra, seorang pendeta yang bernama Buhairo melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menggambarkan kepada pamannya bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi nabi yang terakhir. Pendeta itu meminta kepada pamannya untuk membawa pulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ditakutkan banyak musuh yang memata-matai beliau. Wa qad istadalla ala nubuwwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahlul kitab. Pendeta itu memaparkan tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ciri-ciri yang ada di kitab Injil. Wallahu a'lam bishawab.